کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خاموش بیٹھا ہوتا ہے، نہ کوئی خاص عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور اچانک اس کی زبان سے نکلتا ہے استغفر اللہ۔ نہ کوئی ارادہ، نہ کوئی سوچ، بس دل سے ایک کیفیت ابھرتی ہے اور لفظ خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ مخصوص عادت ہے یا اس میں کوئی گہرا راز پوشیدہ ہے؟ آج کا انسان بظاہر مصروف اور کامیاب نظر آتا ہے، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن دل میں بے چینی بسی ہوتی ہے۔ رات کو نیند پوری نہیں ہوتی اور دن میں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی لمحے میں جب دل تھک کر جھک جاتا ہے تو بے اختیار زبان پر آتا ہے استغفر اللہ۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ رب کی طرف سے ایک لطیف اشارہ ہوتا ہے، ایک خاموش پیغام کہ وہ ابھی بھی اپنے بندے کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب رحمت بندے کے قریب آتی ہے اور دل کو چھو جاتی ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا راستہ بھی ہے۔ انسان روزمرہ میں بے شمار غلطیاں کرتا ہے، گناہوں سے، زبان سے، نیتوں سے، اور یہی اعمال زندگی میں بے سکونی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ رزق میں رکاوٹ، دل میں اضطراب، دعاؤں میں تاخیر، یہ سب اکثر ہمارے ہی اعمال کا عکس ہوتے ہیں۔ مگر اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ وہ بندے کو چھوڑتا نہیں بلکہ خود اسے اپنی طرف بلاتا ہے، اور جب چاہتا ہے بندے کی زبان پر استغفار جاری کر دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، رک جائے اور کہے یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی۔ جو شخص سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، تنگی کو وسط میں، غم کو راحت میں بدل دیتا ہے، اور گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی ہوئے ہی نہ ہو۔ لہٰذا جب بھی اچانک استغفر اللہ زبان پر آئے اسے معمولی نہ سمجھے، یہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے، رب کی طرف سے واپسی کی دعوت۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان استغفار تو کرتا ہے مگر اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس بات کی معافی مانگ رہا ہے۔ بس دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک انجان سی کیفیت، اور وہ بے اختیار کہہ دیتا ہے استغفر اللہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور دل خود اپنی بات کہنے لگتا ہے۔ آج کے دور میں انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ چکا ہے، جھوٹ عام ہو گیا ہے، دل آزادی معمول بن چکی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ گناہوں پر شرمندگی بھی کم ہو گئی ہے۔ لیکن جب اچانک استغفار زبان پر آتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل ابھی بھی زندہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں روشنی باقی ہے جو انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔ جب انسان تنہائی میں استغفار کرتا ہے تو دل میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، یہ کوئی خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ استغفار دل کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، روح کو صاف کرتا ہے۔ ہم روزانہ کتنی ہی ناانصافیاں کر جاتے ہیں، کتنی بار کسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا دل میں غلط خیال لے آتے ہیں، یہی سب چیزیں دل پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں باہر کی دنیا کی وجہ سے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب یہ بوجھ بڑھ جاتا ہے تو اللہ ایک نرم آواز کے ذریعے بندے کو بلاتا ہے، اور وہ آواز استغفر اللہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی زندگی بدل سکتا ہے،
माजी को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि अल्लाह के दर से कोई ना उम्मीद नहीं लौटा। चाहे इंसान कितनी ही गलतियों में डूबा हो, अगर वो सच्चे दिल से रजू करे तो अल्लाह उसे पाक कर देता है। असल मसला ये है कि हम तौबा को टालते रहते हैं। हम कहते हैं अभी वक्त है, बाद में देखेंगे, और यही बाद में कभी नहीं आता। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए जब भी दिल में ये एहसास पैदा हो उसे फौरन कबूल करें। ये एक कीमती मौका है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान खुद भी गुम हो जाता है। न महफिल अच्छी लगती है, न तन्हाई सुकून देती है। हर चीज़ बेमायने महसूस होती है। ऐसे में दिल के अंदर से एक सदा आती है, अस्तगफिरुल्लाह, और यही सदा इंसान को उसके रब से जोड़ देती है। हकीकत ये है कि दिल का खला दुनिया से नहीं बढ़ता, बल्कि अल्लाह की याद में बढ़ता है। हमने सुकून को गलत जगहों पर तलाश करना शुरू कर दिया है, पैसे में, लोगों की तारीफ में। हालांकि सुकून सिर्फ इसी दिल को मिलता है जो अपने रब के सामने झुकता है। इस्तिग़फ़ार इसी झुकाव की इब्तिदा है। ये एक ऐसा दरवाज़ा जो बंदे को अल्लाह के करीब ले जाता है। जब इंसान दिल से इस्तिग़फ़ार करता है तो आंखें नम हो जाती हैं। ये आंसू कमज़ोर नहीं, बल्कि दिल की ज़िंदगी की अलामत है। मुश्किलात भी बाज़ औक़ात सज़ा नहीं, बल्कि वापसी का इशारा होती हैं। जब बंदा ये समझ लेता है तो उसकी सोच बदल जाती है और ज़िंदगी आसान महसूस होने लगती है। इस्तिग़फ़ार एक ताकत है जो अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाती है। ये दिल को मुनव्वर करता है और इंसान को मजबूत बनाता है। अगर आज दिल बोझल है तो इखलास के साथ अस्तगफिरुल्लाह कहें, बार बार कहें, फिर देखें दिल में कैसा सुकून उतरता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तना नहीं छोड़ता, बस एक कदम चाहिए और वो कदम है इस्तिग़फ़ार। एक शख्स की मिसाल लें जिसके पास सब कुछ था मगर दिल खाली था। रातों को जागता, सुकून तलाश करता, मगर कुछ हासिल न होता। एक रात अंधेरे में उसकी ज़बान से निकला अस्तगफिरुल्लाह। यही लम्हा उसकी ज़िंदगी का मोड़ बन गया। इसने बार बार यही कहा और दिल का बोझ हल्का होता गया। फिर इसने इसे अपनी आदत बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी कैफियत बदल गई। मसाइल तो रहे मगर उनका असर कम हो गया। उसे अल्लाह का कुर्ब महसूस होने लगा और यही उसकी असल कामयाबी थी। आखिरकार वो दूसरों को भी यही मशवरा देने लगा कि सुकून दुनिया में नहीं, अल्लाह की तरफ रुजू में है। इस्तिग़फ़ार ने इसकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया, अंधेरे से रोशनी की तरफ। तो अगर आप भी सुकून चाहते हैं तो इस दरवाजे को थाम लें, अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। फिर देखें कैसे दिल बदलता है, कैसे हालात आसान होते हैं और इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करता।